Biolon Flani Sabana, Otumbo de Keneka. Technicien, il veut son tigapéou, définitivement. Baro Sefer, Miye, Président Ibrahim Bakar Keita, Madirama, Ouye donc do Krenkre, Miye Dien Tomba, Akani Sigi, Ouye a Sigi Bike, Soba Mikono, Ouya Sodo Toda, Nelson Mandela la. O yoro mi to dara Nelson Mandela la a kanuna ka don krenkere sigi senfɛ ka masala kan an ka jamana tigi a bɛ min dɔn Nelson Mandela la ka daminɛ a ka kaso degun ni tɔɔrɔ min tun bɛ o kaso kɔnɔ a da sera a kibaruya ma. Mandela ye na min kɛ sabu farafinw tun bɛ jɔnya min kɔnɔ Afrique du Sud n'o ye apartheid ye. A ye nali min kɛ Bamako ka Modibo Keita ka dɛmɛ ɲini tubabu kɛlɛli la bɛ se ka bɔ jɔnya kɔnɔ cogo min a ye hakilijigi ko la. Nelson Mandela segira ka na maliyɛnw fo u ka dɛmɛ na ka ɲɛsin a ka jamana ye. O kɔfɛ ale premier ministre lama Nelson Mandela a nana Mali kɔnɔ tuguni. Mali ye jɔyɔrɔ min ta diɲɛ kɔnɔ jɔnya kɛlɛli la tɔɲɔni kɛlɛli la bigani bɛɛ minɛ ka Faransi menacé fo Faransi ka territoire kan ka menace kɛ fo Europe la fo ka territoire kan an ko a ti tɛmɛ o kan nka an ka kuma t'o la u nana ka tapage kɛ ko u ye dugu libéré ko nka ko terroriste k'u yɛrɛ kɛra u yɛrɛ kɛra ka taa fan jumɛn u tɛ sanfɛ u tɛ kabakolo la u tɛ dugukolo jukɔrɔ u tɛ baji jukɔrɔ ko u tununa ka taa yɔrɔ min an ma se ka dɔn. Terrorisiw b'o tunu de la hali bi san 5 Faransi sɔrɔsiw bɛ k'u ɲini hali bi terrorisiw ma ye u bɛ ye waati min n'u nana joli bɔn a bɛ fɔ k'u yɛrɛ waati don. An balimaw pour que i ka se ka nin baara kɛ i mago bɛ marifaw la u bɛ bolifɛn minnu kɔnɔ o bolifɛnw mago bɛ essence la u yɛrɛ mago bɛ balo la n'o ye dumuniw ye u mago bɛ renseignement na Mali sɔrɔsiw bɛ min tubabuw ka jamanadenw bɛ min u bɛna hôtel jumɛn kɔnɔ u bɛna air jumɛn u bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ pour que k'u ta otage la ka tunu n'u ye o bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛnw na k'a fɔ diɲɛna technologie hali bi diɲɛ sen tɛ k'a dɔn ko ninnu bɛ yɔrɔ min an balimaw ka ɲinɛ kunu ka dɛsɛ a ko la bɛɛ b'a dɔn o ye ŋaniya juguya ye jamana kɔni bɛ o basigibaliya kɔnɔ Faransi ko a nakun ye ko ka terrorisiw kɛlɛ terrorisme kunu ni Kidal ani Gao ni Tombouctou dɔrɔn kun don bi Mopti ko tɛ bilen Segu ko tɛ bilen Kulukoro mara ko tɛ bilen Bamako yɛrɛ ko tɛ bilen Sikaso fana o yugubara waati dɔw kɔnɔ an balimaw Mali yɛrɛ dɔrɔn yɛrɛ fana tɛ bilen dɛ Mali sigiɲɔgɔn jamanaw n'o ye Côte d'Ivoire Burkina nin bɛɛ bɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ a la a bɛ ka bugun de don o don ni mɔgɔw taara ko i bɛ nin lakanabaliya kungo k'i b'a bɛɛ doni k'a fɔ ko Mali fanga k'o de nɔ don ka sababuya kɛ ko e mago bɛ fanga la ka yɛlɛ ni e ma dɔ tɔgɔ tiɲɛ nkalon kan e tɛ se ka yɛlɛ nka Faransi sɔrɔsi 4,000 ani kɔ a n'a minɛnw o de bɛ Mali territoire sanfɛ ka laban k'an ka gouvernement jagoya ka accord de défense signé n'u ka jamana ye k'o b'an dɛmɛ lakana sira fɛ n'a fɔra o sɔrɔsi 4,000 ani kɔ o bɛ e ka jamana kɔnɔ k'u nakun ye baara min ye e tɛ se ka o ɲininka o la olu ka bilan san 5 kɔnɔ o kuma tɛ se ka fɔ Mali politique maa tɛ yen n'a bɔra Umaru Mariko la min bɛ se ka kuma bɔ a da marche min bɛ kɛ a kama anw mɔgɔ damadɔ min ye a marchew kɛ Faransi ambassade da la ni visa bɛ jɛ an na a sababu la anw de lagosira politique maaw fɛ
nga nanu e ɲɔgɔn ye u b'a fɔ ko tiɲɛ b'aw bolo nga anw de da tɛ se ka yala opposition bi ten majorité bi o cogo la a tɛ ku maa si la i ka kuma bɔ i da Assemblée nationale député 447 a kelen tɛ yen min bɛ se ka Mali faamaw wele assemblée kɔnɔ ko Francis Sorasi ba 4 ani kɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ san 5 u ka baara ye mun ye san 5 u ko u bɛ ka min kɛ mun de bɛ k'a bali ka kɛ munna hali bi u nakun ye lakanabaliya min ye a bɛ ka juguya i t'o kuma mɛn u da anw ka nin assemblée in bɛ anw tɔgɔ la bilen wa anw minnu ye u suganti n'an ka impôt b'u sara aw ni ala cɛ priorité bɛ jamana kɔnɔ kuma sɛbɛn bɛ jamana kɔnɔ ko bɛ jamana kɔnɔ k'o ka bon ka tɛmɛ force internationale minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ aw ni ala cɛ kungo bɛ yen ni ko an ka kuma a ɲɛ kan kungo bɛ Mali kɔnɔ kungo min bɛ nin hakɛ bɔ yana pa Francis Sorasi ba 4 ani kɔ MINUSMA Sorasi ni polisi ba 10 ani kɔ a n'a mobiliw na avion et que jamanadenw t'u yɛrɛ ɲininka ninnu bɛ mun na yan u k'u nana fɛn min kɛlɛ mun na ala ye don o don de dan dɔ bɛ ka juguya a la mɔgɔ si hakili tɛ sigi nin kan au moment où jeunesse tun hakili jɔra a kan ka mouvement caya ko an bɛ marcher fo Kidal u ye politiki mɔgɔw bila ka Bamako yugubali daminɛ a de bɛ sen na nkalon de bɛ sen na fitinɛ de bɛ sen na balaw de bɛ sen na ko dɔ b'a fɛ ka yɛlɛ fanga la ninnu si ka bilan san 5 kɔnɔ n'o ye MINUSMA ani Barkani i tɛ nin kuma mɛn u da or Barkane ka mission n'o ye Francis Sorasiw ye ou bien u yɛrɛ ka jamana constitution violeli kan Barkane n'a pas de mission officielle au Mali mɔgɔ si attention tɛ bolila kan a ye taa recherche kɛ ou intervenir sans l'autorisation de leur assemblée nationale sariya bɛ o yamaruya ni priorité bɛ parce que l'excuse trouvée o ye ko n'u tun m'a kɛ joona ko Mali ko tun bɛ to ji la donc quoi ko girinna a cunna mɔgɔ minnu bɛ fɛn dɔn intervention militaire la Fransi jiginna ni minɛ minnu ye Fransi jiginna ni Sorasi sogo minnu ye u jiginna terrain min fana kan ani ka intervention ka kan ka boli espace min kɔnɔ n'o ye jamana nord ye o ka bon ni Fransi jamana territoire bɛɛ ye a bɛ siɲɛ 2 bɔ k'a fɔ ko wulada kelen ko ko dɔ cunna k'o minɛnw ta k'o Sorasiw ta k'o stratégie de guerre dégager ka intervention daminɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛn kalama intervention militaire la i b'a dɔn c'est faux archi faux nkalon don c'était savamment orchestré qu'a préparé qu'a sababu de ba qu'a profité au fait pour intervenir k'u ka présence justifiée en jamana kɔnɔ u ye intervention prolongée k'a bɔ Serval la k'a kɛ Berkane Fransi constitution na n'i y'o baara kɛ a ka kan i ka taa assemblée nationale kɔnɔ ka taga ɲɛfɔli kɛ mission prolongée kun o ye nin de ye objectifu min bɛ mission na o ye nin ani nin de ye Fransi constitution fo ka se bi la Fransi assemblée kɔnɔ u ka parlement u ma sigi ka mission prolongée kun ɲɛfɔ Fransi Sorasiw bɛ Mali kɔnɔ kun na k'a fɔ assemblée kɔnɔ ye mission vérifiée a ma fɔ nka journaux de kɔnɔ ani téléw sanfɛ n'o ye média ye i b'a mɛn u da k'u nakun ye terrorisme kɛlɛli ye en balimaw qu'est-ce que ça veut dire l'armée française n'a pas de mission officielle au Mali kuma min fɔ bɛ fɔ olu fɛ
tɛ sɛbɛn fura kɔnɔ o bɛ k'o fɔ arajow de la ko tiɲɛ a tɛ se ka fɔ mɔgɔw k'a mɛn parce que o bɛ yan fɛn min na fɔ tɛ mais a bɛ yira diɲɛ na k'u bɛ ka maliyɛnw de kisi ko cogoya tɛ ye an balimaw an k'o bɛɛ to yen MINUSMA sɔrɔsi ba tan ani naani a n'a polisiw o de bɛ Mali kɔnɔ guerre bi Mali da la Nations Unies ka wele cogo la on dit que l'environnement est hostile o kɔrɔ a bɛna terrain min kan guerre de bɛ yen muguci de bɛ yen mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ minnu t'aw fɛ o bɛ se k'aw faga fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ on dit que l'environnement est hostile Nations Unies ka fɛnw na je parle en connaissance de cause parce que an ye Nations Unies ka opération de a formation kɛ ka attestation minɛ on sait comment ils procèdent et par quelle loi ils procèdent si l'environnement est hostile guerre de pays qu'est-ce qu'il faut d'abord on y ka intervention au cas fɛrɛ dɔw bɛ yen ils appellent ça la diplomatie préventive o ye sani kɛlɛ ka wuli u bɛ mɔgɔw ci ka kuma kɛlɛkɛla fila ɲɔgɔn cɛ bɛnɲɔgɔnya ka sɔrɔ k'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ se ka bali cogo min o b'u ka mandat kɔnɔ jamana dɔw contexte la o bɛ na maintien de paix de kɛ o ye ka don kɛlɛkɛla filaw ni ɲɔgɔn cɛ u kana kɛlɛ basigi min bɛ yen o basigi ka sabatilen to cogo min kɛlɛ kana wuli min bɛna basigi bali sabanan ils appellent ça l'imposition de la paix sous le chapitre 7 des Nations Unies o ye mɔgɔw de bɛ yen minnu ye marifatigi jɛkulu ye minnu bɛ ka guerre kɛ Nations Unies bi intervenir ni mugu ni kisɛ ye k'u jagoya marifa ka bila bɛn basigi ka sabati jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ Nations Unies nana ko ka fɛn makaran fɛn min tɛ yen n'o ye maintien de la paix au mandat de dira Nations Unies sɔrɔsi ba tan ani naani Mali kɔnɔ dans un environnement hostile marifatigi jɛkulu bɛ yen terroriste bɛ yen min bɛ mɔgɔw fagala k'olu kana maintien de la paix kɛ maintien de la paix kɔrɔ an bɛna pour que mankan kana wuli mankan wulilen don déjà joli bɛ ka bɔn mɔgɔ fagalaw olu de bɛ sen na aw ko ka paix de maintenu paix tɛ jamana min kɔnɔ ka da fɛn kisi fɛn min tɛ yen c'est pourquoi mission min bɛ Mali kɔnɔ u ka sɔrɔsi ma deli ka sa mi yɔrɔ si ka Mali ta bɔ parce que on a donné un mandat qui ne s'adapte pas, qui n'est pas conforme aux réalités maliennes. Tout do d'abongama do, puisque on y sera sous, a payé évidemment blue de oui. Tout vous là, fin fin me kasa, a payé frafin de oui. Togolais, Rwandais, Tchadien, Sénégalais, Burkinabé, Ivoirien, misma kono olu de be ka faga. Pourtant, au bébé au ministère kelen de kono. Qu'est-ce qui fait que Frafindé on debi faga, mais toi t'es faga. Mandat Mimbu Boulo a tout permet que Mogoni qui s'est utilisé dans un environnement où ils ont affaire à des terroristes qui tuent. Ambalmao, depuis hakilima bekaranka irreblasira. Kwanga nda denika ka kena foni te jamana kono kwanga nyesi kulubama kwanga nyesi prématurément kwanga nyesi anyereba kuma ko anyere di nodo ko tuwabu note tuwabu ka trasi ba ani nani blale kana
a nafolo bola milliard Francis Sorasi banani ani ko ka farao kan e ka jamana kono e mi yere ɲinika n'a y'a sɔrɔ ninnu bi yan ko e hinɛ dama de b'u la walima k'e ka jamana kanu de b'u la k'u ti yan kun foyi kama u bi yan ten dɔrɔn ko k'e dɛmɛ sabu ko mɔgɔ ɲumanw don an balimaw nin situation o de bɛ ka perdurer tant que an ma ɲɛsin nin situation ma an b'an si kɛ nin kɔnɔ président min bɛ yen o tɛna se ka sɛ dabɔ ji la nin ko la n'o bɔ jaraw ye a ye o bɔ yen a ka président tan bɔ yen k'o falen diɲɛ don o don a bɛna jɔ k'a fɔ ko a ye nin président fana bɔ yen donc Nations Unies problème filɛ nin ye n'aw hakili b'a a sera yɔrɔ la Tchad ko k'a b'a ka sɔrɔsiw bɔ Mali kɔnɔ ko danga t'ale kɔ waati min na Tchad sɔrɔsi 10 ani kɔ fagara don kelen a ko a tɛ se k'a denw u ka jamana denw to u ka sa fu o kɔfɛ aw y'a mɛn ko Tchad sɔrɔsi dɔ sara bilen an balimaw ni nin bɛɛ tɛmɛna anw hakili kan anw bɛ marche la nous sommes une jeunesse consciente an kununa an y'a bɛɛ faamu e kununa i yɛrɛ ka jamana ni situation bɛ yen tu n'es même pas au courant et d'ailleurs a t'i ka attention yɛrɛ attiré et tu dis que e kununa kɔrɔ ye don o don bɛ wuli ka i bɛ ka fa n'a ba nɛni k'a ka famille nɛni ka députéw nɛni ko révolution ko changement an ka président dɔ bɔ yen an ka dɔ sigi o de ye maliyɛn kununi ye o de ka ɲi dɔ fa n'a ba nɛni ko an ka fanga dɔ gɛn c'est ça qu'ils appellent l'éveil de conscience c'est ça qu'ils appellent révolution aw ni ala cɛ jamana bɛ bɔ a nɔ na terejuguya ni hasidiya n'a fara o kan tubabuw b'a dɔn k'a fɔ farafinna classe politique danbe tɛ yen kuma tɛ jamana kanu ma n'an ye nin situation créer jamana da la an bɛ fanga barika ban u tɛ se k'a kuma b'u da parce que n'u k'u b'a b'u da an bɛ opposition dɛmɛ k'o renforcer u bɛ fanga bali ka bɔ yen fanga karali kama parce que k'a fɔ i b'i disi da ninnu na k'a fɔ n tɛ sɔn o k'a sɔrɔ i ka jamanadenw i ye ko in faamuya a tiɲɛ ye min ye o k'a sɔrɔ i ka jamanadenw fanba b'i kɔ k'o baara kɛ mais a tɛ se ka kɛ ka da kan politikimɔgɔ dɔw bɛ yen ani u sin bɛ an yɛrɛ ka laada ɲɛmɔgɔ dɔw kan minnu b'a yira u la don o don ka jamanaden hakili tiɲɛ ka tiɲɛ tunu a la ka u bila sira kan sira min bɛ o tubabu n'o dunan minnu bɛ ka an bɛɛ boson k'an ɲinɛ olu kɔ k'an yɛrɛ dama ɲɛsin ɲɔgɔn ma c'est pourquoi Mali Nord ko i bɛ Mali rajow lamɛn i b'a n'u lajɛ i t'a kuma mɛn a da i t'u y'a tiɲɛna terrorisme ko diɲɛ média si da tɛ a kuma la ka fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ mɔgɔw da bɛ min na terroristes ye nin kɛ nin attentat kɛra an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an ka sɔrɔsiw fara ɲɔgɔn kan G5 Sahel créé an ka ONU wele France armée mandat résolution armée qu'a équipé pour faire face au terrorisme l'extrémisme etc mais jamais les vraies et les bonnes questions opposées terrorisme là. C'est quoi la bonne et les vraies questions? Terroristes nous donnent le dos. Tout le monde sait que mon grand sang tisse ka wuli ka marfata qui bi d'ici da armée là. Au cas où il est formé la surasia kele la a marfa utiliser tout a tactique utiliser tout don de kan nous former là. A kele tita war ko na follow mo bi do terrorisme la chodi parce que kele kele kono be war mi soro jamana fonctionnaire to war soro kalo la. On na follow be ka bomi. D'ailleurs nous nga na follow bi mara banki mena. Choix du même bateau habite mes banques ou sera fait.
u ka essence ni moto ani mobile a bɛ ka bɔ min munna ninnu tɛ ye u dogolen bɛ min qu'est-ce qui fait que les moyens nata bɛɛ u déployelen don mun de b'u bali ka ye c'est ça les vraies questions u fanga bɛ ka bɔ min fanga min bɛ terroriste la a bɛ ka bɔ min c'est ça les vraies questions jamais i tɛ sigilen nin kan ni à l'ONU ni à la CEDEAO ni à l'Union africaine ni dans les médias i tɛ baro ye nin kan c'est des questions tabous k'an ka conséquences gérer dɔrɔn nka cause an kana s'o ma an balimaw bamananw ko bana sidɔn ka fisa bana furakɛ ye ni pali bɛ e la k'i ɲimi dɔgɔtɔrɔ b'a la ka sumufura de di e ma aw ni ala cɛ i ka bana a bɛ juguya de wa ou bien i bɛ kɛnɛya sira de kan jamana filɛ nin ye nin réalité jugu de kɔnɔ c'est pourquoi an ka jamanatigi premier ministre Modibo Keita bɛ fɛn na waati min gouvernement ɲɛmɔgɔya la waati min Mali taara nasali bɛ yɔrɔ min sisan u bɛ se ka fɛ kɛ ka segili daminɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen hakili b'a la a don ni bi cɛ attaque juguyara cogo min nord la centre la fo Mali yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ b'a dɔn ka yira ko Mali ma basigi olu se ka bɔ yan n'olu bɔra yan Mali ko bɛ ban an balimaw MINUSMA wari min bɛ di u ma G5 Sahel bɛ ka 414 millions d'euros jamana duuru min farala ɲɔgɔn kan puisque Francis Sɔrɔsiw k'u nana terrorisme kɛlɛ a bɛ ka juguya de don o don MINUSMA k'olu bɛ yan ka jamana basigi ka jamanadenw kisi u kana fa ko olu ti yan terroriste kɛlɛli kama maliyɛnw bɛ fagala don o don gɛlɛya de bɛ ka juguya anw ka assemblée da tɛ nin kuma si la anw ka fanga ɲininaw da tɛ nin kuma si la ko an yɛrɛ dama de ka ɲɛɲini o kama Mauritanie, Mali, Niger, Tchad ani Burkina u ko an ka fara ɲɔgɔn kan k'an se kɛ kelen ye an ka kɛlɛbolo dɔ dilan an yɛrɛ tɔgɔ la n'an ko an b'a dilan ko an yɛrɛ tɔgɔ la ni Faransi sen ma don a la u b'a bali an ka Faransi sen don a la u ye sen don a la o y'a yɛrɛ kɛ denfa ye nujuru minɛ o y'u nujuru minɛ ka girin n'u ye ko a nafolo ko ba k'u ma a yɛrɛ labɔ kuma tɛ maa wɛrɛ ma wari tɛ Faransi bolo a bɛna a yɛrɛ kɛ ninnu ka baara ye ka taa Nations Unies kɛnɛ kan ko ka mission in bila Nations Unies ka chapitre kɔnɔ et que mission in ka Nations Unies ka financement k'o sɔrɔ Américains fana ko an tɛ an sɛbɛkɔrɔ tɛ Donald Trump a ye discours min kɛ Nations Unies ka Assemblée Générale kɛnɛ kan n'a ka kuma ye fa do Faransi président na a kuma na fɔ a bɛ wɔsi n'a ti ɲini ka bɔ ka ben n'a ti ɲini ka micro yɛrɛ kari ka ben a dusu kasi kojugu Américains ka président mɔgɔw ɲɛna laloma don farafinw ɲɛna ko Donald Trump k'o de y'an jugu ye ne ye cɛ in lamɛn Nations Unies kɛnɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔw bɛ farafinna ka se ka bɔ jɔnya dɔw de la i bɛ dɔw ma façon gɛlɛya tɛ ban Donald Trump ko la souveraineté des peuples a ko ko ka jamanaw to yen u yɛrɛ k'u yɛrɛ lakana ko k'u ka indépendance bonya ko k'u ka souveraineté bonya Faransi dun balo a n'a ka puissance sɛmɛnen bɛ anw ka indépendance n'an ka souveraineté violeli de la k'u yɛrɛ kɛ an kisibaga ye ka sɔrɔ an bɔsɔnbagaw don c'est pourquoi Macron était fâché donc en balimaw
Nations Unies kwanta waribo MINUSMA Francis de Tarani aux résolutions et onina ka MINUSMA voté jamana mi kadi francier au début na Mali kono wagati kundagala hakemi Francis de do en contrepartie war fen ben na MINUSMA sera fait marché fen ben na MINUSMA kono aita laje a bébé Francis société au début aucun ministère qui d'Orsay Citika ça le sini où y a publié ka fouye marché munu soro où y soro munu ke Mali crise na kabi ala kudan ma nyona soro ke donc G5 koy américain ko antebi antana folobo en refusant américain kanté G5 Sahel jamana uma ko be nyamoya be France min bolo ngania min be France la américain nyebo ngania de la donc okuta na folobo kasro ni jamana duru mogo be 414 millions de la euro warla o wari sigiroma fla ani doni o de be ka di MINUSMA masosa MINUSMA ko ale tian terrorisme kelali kama. Maintenant, on ga jamana duru de mogobe o wari mimbiti MINUSMA ma o wari clancheni on mogobo de la a deselembe kasoro. Emballement. C'est pourquoi présentara Nations Unies Kenekan. Il y a fois MINUSMA bien Mali kono ni saura miye ni mandat miye anege borate ça. Il est temps MINUSMA qui s'est takat en demeni demengoe nyeye ka cheni kela ukele atseka tosena akma foko chamakera uba foko manda robisina na uba foko zeina ko manda bu permet mais ni tara manda kala ka kono kuma laje iba suru bi ka mifo ani kewale minum bi ka kofo c'est pas vrai o bebe ke kansan. Donc Ibrahim Boubacar Takun Famba Nations Unies Kenekan c'était pour que les situations faut se gasser à dana tomi ka demain sera diplomatie sera fait ni jamana warawi ko ka évoluer ga bonis ni hukumu kono emballement ni au voyage c'est fait ante dorme la gosiko ante dorme sabotage ko aw ni ala che jamana hamibe ibli me karsa juguya la o de be fanga la mba makosa mba ka bara la nogo mba ka mirna la nogo no de fo jamana kono ibse ka ministre lankari to mi ja jamana ta don fiere wulla ibse ka député lankari to mi ja jamana ta don fiere ga jamana président ni yo lankari ni ye fenko la jamana fambe de ba senti wa jamana bi ngo soro ala santan sambuwa sambisaba kungo jamana bi se ka soro ala ambalmo 2012 akera nyena atete de yanga bana sababu beye nan sera ka ale jolo kari kale gien o ye jamana lafiale ni be de foro radio la politiquement o ye ni be de fo anyamadu gien jamana jigina dinge kono abe sambugan dinge bo fo ka malien nimisa kumina kurita kera halibi ça nous sert pas de leçon. Somali jamana fanga min tumbe no fanga chuna jamana flebi sambi saba ani ko jamana desembe kamara ita donc ka fo depuis mama bi re kalama ite fin sugu dota ka nyesi jamana nyemogo ma o korote ko bi jamana to yere nyemogo to yere se okela fin min te ben abi yira la te ben wa teke sariya usra yira mais kata bola kake eni kake juguya finye politique mogo do mago glani kama
ka sigi ka yɛlɛ i t'a dɔn i bɛ ka yɛlɛ i yɛrɛ la i bɛ k'a k'i yɛrɛ de la an balimaw Ibrahim Boubacar Keïta taara nin ci de la a si bɛ yɔrɔ min dɔw ko k'a ka dugutaga ka ca ko taama nege de b'a la ko masaya ko ka voyager dɔrɔn aw ni Ala cɛ hakilima ko yɛrɛ do bilen est-ce que kɛlɛ yɛrɛ do bilen Ibrahim Boubacar Keïta ka kɔn président ya ɲɛ diɲɛ jamana jumɛn bɛ yen a ma yaala min kɔnɔ a si bɛ yɔrɔ min ka sigi avion yɛrɛ kɔnɔ heure 4 voyage i denmisɛnnin biɲɛkɛnɛtɔ a bɛ sɛgɛn min da i kan i b'o dɔn nka ale si bɛ yɔrɔ min ka sigi avion kɔnɔ heure 8 na continent ni continent depuis i b'a dɔn ko voyage jatɛ jamana tin bɛ ti cogo min n ko min bɛ Mali da la maa si tɛ se ka yɛlɛ kuluba k'i bɛ sigi t'i sigi ye fɛn b'i sɔrɔ ye fɛn min i b'a lakale hali fufa fu ye a tɛ taa nin kuma fɔ ani journalistes ka baro dɔ senfɛ a ko mɔgɔ tɛ se ka sigi kuluba yan maa tɛ se ka sigi a ko a kɛra ale ye a kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye ko maa tɛ yɛlɛ kuluba k'i bɛ se ka sigi i bɛ ka kɔni y'a ko tiɲɛ dɔn bi ni nkalon tun don wali ni tiɲɛ président min bɛ fɔ o kɔ o bɛ n'a dɔn n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka yɛlɛ kuluba k'i bɛ sigi an balimaw o baw olu taara kɛ Amérique jamana kɔnɔ nka président mago bɛ mun na Mali sɔrɔ a kɔɔri ko sɛnɛ nasira sɛnɛkɛ dugukolo bɛ anw bolo a ji b'an bolo nka anw ka sɛnɛ dan ye an ka balo sɔrɔ an k'an ka balo dunta bɔ a la k'a tɔ feere a banna an b'o feere minnu ma olu b'an ka sɛnɛfɛnw ta ka taa bayɛlɛma u ka usines la k'a kɛ fɛnw ye ka segin ka n'a feere anw ma dala olu bɛ min sɔrɔ anw t'a sɔrɔ ka baara ni entreprises créer u ka jamana kɔnɔ ka fɛnw dilan ka balo sɔrɔ ka baara dilan k'a di u ka jamanadenw ma u ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la ka fantanya nagasi ni maa min bɛ kɔɔri sɛnɛ usines mago bɛ kɔɔri la ka fini dilan kɔɔri kolo usines mago b'u la k'a kɛ bagan dumuni ye donc anw ka kɔɔri Mali de ye premier ye farafinna kɔɔri la i bɛ ka nalen kɛmɛ sara o kɛmɛ sara la jamana ye 15 de di a ka sɛnɛ kama farafinna ko 10% Mali tɛmɛn'o kan fo 15% Mali de ye jamana ye farafinna kɔnɔ min sera k'a kɛ anw ka o premier ya kɔɔri la a nafa dan ye an bɛ kɔɔri feere ka wari min sɔrɔ a la o kɔɔri fana an b'o feere tubabuw ma sɔngɔ la sɔngɔ min ye bɛnkanni ye anw kan donc anw ka kɔɔri kɛmɛ o kɛmɛ fila de bɛ dilan anw ka jamana kɔnɔ 2% o de bɛ dilan anw ka jamana kɔnɔ finiw ani bagan dumuniw a tɔ bɛ taa kɛnɛ ma ka d'a kan usine tɛ Mali kɔnɔ bilen Moribo tile usine minnu créer la o usine Alpha Clé Soumaïla Cissé ministre des finances Alpha ani FMI ye bɛnkan jugu dɔw signé ka Mali don a da fɛ an ka usines k'a bɛɛ feere ka usine baarakɛlaw gɛn k'u bila kɛnɛ ma ka banques ka droits sara hali bi bourse de travail la ICOMA baarakɛlaw jamana usine wɛrɛw chemin de fer u b'u ka hakɛ nɔfɛ a dɔw sara u ka filiyadenw u ka yatimɛw u b'u ka hakɛ nɔfɛ hali bi Alpha Umar Konare ani Soumaïla Cissé ka baara don ça fait que Mali ka kɔɔri kɛmɛ sara o kɛmɛ sara la 98 o bɛ taa diɲɛ fɛ olu bɛ t'o kɛ fini ye ka segin ka n'a feere an ma a usine b'olu de ka jamana kɔnɔ entreprise b'olu ka jamana de kɔnɔ olu ka jamanaw bɛ kɛ fɛn ye anw ka commerçants bi taga o ta ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔ donc jamana importation o kɔrɔ anw bɛ min bɔ jamana kɔ kan ka don n'a ye an ka jamana kɔnɔ o ka ca ka tɛmɛ anw bɛ fɛn min labɔ
anga jamana kono kataga anga sorobi basiki chogodi. On dit que la balance commerciale est déficitaire. Ate jamana shi kono kwa jamana bi bonnogola ko fantanya bi bali jamana bi avancé ka progrès soro ko bara bi soro ko mogo kele so le capitalisme ou morbo ka fanga kele o de kama ka faso sembo fembela faso ta e fero fenye ka be liquider ka be détruit ka da mogo kele soroma les commerçants les opérateurs économiques olo de bina iba soro mogo kemeni kobu bulu bara la ubi do sara wa duru ubi do sara tan olo de bi soroke mais to bi sa fantanya la ou te bonogola ambalmaou Ibrahim Bokar Keita takundo Nations Unies fere kenekan aye sigi do kolokolo ni siratikɛ kan o sigiw ani américains ka usine tigiw ani diɲɛ usine batigiw u y'a sigi kɛ Mali bi situation min na a y'a yir'u la Mali ka kɔɔri ko ani sɛnɛ ko a y'a yir'u la Mali mago bɛ min na bi n'o ye ka usines sɔrɔ a ka jamana kɔnɔ a yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw ka bayɛlɛma yan ka baara créer ka baara di an ka jamanadenw ma ka fantanya ni kɔngɔ ka se k'o lasegin kɔ a kɛnɛ kan Ibrahim Bokar Keita a ye dantigɛli dɔw kɛ a dantigɛli an y'a kanu k'a ta k'a bayɛlɛma bamanankan na bɛɛ ka se k'i niyɔrɔ sɔrɔ a kumaw kɔnɔ min fɔra a sen fɛ an k'o lamɛn. Nous avons compris an ye a faamuya qu'il nous fallait profiter de l'intérêt créé autour du Mali pour faire en sorte a fɔ diɲɛ samanen bɛ Mali nɔfɛ cogo min an fana k'a lajɛ an k'an ka hɛrɛ bɔ o kɔnɔ yaasa de non seulement combattre le terrorisme avec ka terrorisme kɛlɛ pour appui, mais également nous dédier aux tâches de développement dont le Mali a besoin. Terrorisme kɛlɛli dɔrɔn tɛ Mali mago bɛ yiriwali baara minnu na an ka se k'o fana kɛ et pour lequel nous requérons votre accompagnement. Wa o yiriwali baara sabatili ŋaniya kama an bɛ aw ka dɛmɛ ɲini. Et nous avons compris An y'a faamuya fana qu'aucun pays du Sahel, k'a fɔ Sahel jamana tɛ yen pris individuellement, n'aurait la capacité de faire seul face à un tel défi. K'a fɔ min kelen bɛ se k'i kɔkɔ da ni gɛlɛya ni kungo ninnu bɛɛ la k'i b'a ɲɛnabɔ terrorisme ko ani yiriwa sabali. Pourquoi l'initiative de nous regrouper pour mutualiser nos efforts? O de la an ye hakilina sɔrɔ k'an ka kɛ jɛkulu ye k'an ka sew fara ɲɔgɔn kan. Pour faire en sorte de leur donner plus de vigueur Yaasa ka barika don an ka kɛtaw la et d'efficacité. ani ka an ka cɛsiriw ka se ka nɔbɔ joona. C'était l'objectif de la création du G5 Sahel. O de kɛra sababu ye an ye jɛkulu sigi min welela ko G5 Sahel. Malgré les difficultés financières et économiques, Sɔrɔko gɛlɛya ni nafoloko gɛlɛya nata bɛɛ le Mali min ye ne ka jamana ye Mali a tenu à cœur, par dignité et par honneur, à faire en sorte que son armée composante de la coalition soit une armée digne de ce nom. Gɛlɛya nata bɛɛ sɔrɔko sira la Mali danbe kama Mali ka hɔnya kama a ye cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa Mali armée bolofara min bɛ G5 Sahel kɔnɔ u ka ye cogo ɲuman na ni fanga ani barika ye k'u ka baara ɲɛsin ma. Soit une armée formée, A ka kɛ armée min labɛnnen don k'a dege, soit une armée équipée. ka kɛ armée ye minɛn bɛ min bolo. Imaginez A ye aw yɛrɛ k'a jateminɛ ka lajɛ. le budget du Mali. Mali budget Monsieur le ministre des Finances est là. nga sɔrɔko ministre o bɛ yan. Un budget qui n'a pas de ressources extraordinaires. A tɛ ko dagabana sɔrɔ bɛ Mali bolo. Budget sur recettes fiscales. Mali yɛrɛ ka budget bɛɛ bɛ bɔ impôt ni taxes de la. Et l'accompagnement des pays amis. Ani an dɛmɛ jamanaw olu ka dɛmɛ. Donc limité. O kɔrɔ ye di an ka sɔrɔ a ka dɔgɔ sɔrɔ dagabana sɔrɔ tan cogo ma an y'o sariya ta. Pour nous permettre dans la durée 5 ans renouvelable de nous obliger à des investissements
dans le domaine militaire. Yasa sanduru kono sanduru mini dobsega fara kundagala kan halibi kaseka nafulo dike ka musakauke anga surasiya hukumu kono. Indispensable pour la sécurisation de l'espace malien. O musaka mi waji yasa anga jamana surasu seka baraka soro anga jamana seka lakana chogomi. Et puis contribuer également à celui du Sahel. Anga seka anga jamana lakana anika Sahel lakana ni ko bara fanake. Nous avons réussi quelque peu. Anye chamanke ongania sabatilila. Et c'est cette armée nouvelle, Madame Sullivan, que j'ai vu défiler. Wa mie madamu o armée kurami nanyo glan iyo de défilé la 22 septembre temene. Et les moyens modestes qui également ont défilé. Wa anga minemunu be ambolo yendo dagabana minonte ayo minonde ye ka défilé ke. Dans le domaine aérien. Évidemment. La mie avion ani anyona chamawre. En arrivant à la base Andrews, les appareils que j'ai vus là n'ont rien à voir avec le mien. Nensera auka to jamana kono nya kolosi avion mimbe auka armée ubolo odine ka jamana ta cheka janyogona chi we cheneke. Vous voyez la taille modeste de les appareils qui ont défilé au-dessus de vous. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu. Mali avion munu tumbe sans faire défilé do ani to jamana avion tiendo danfara babelu le nyon cheke nga anyan sedike. À la base. Mais c'est un début. Nga ko damene de antanye. C'est un début. Ko damene de do. Un début qui promet. Wa ko damene min do abe ayira anaka fo ko ba wara bako. Parce qu'un pays comme le Mali, sabu jamana mi ina fo Mali investisse 22% de son budget. O ka soro kemesra la mogani fula nyesi surasuma. Pour sa défense, c'est un engagement. Oui, Fembade. Cela veut dire que politiquement, le Mali est conscient des enjeux. Kafo, Obaïra Kafo, politique, nia jetemne politique strafe. Kumbo mulumbe, Mali ba donc, Moso mulumbe, aka jamana dala. Et décidé à assumer sa part. Wabaïra fana Kafo, Mali chesr limbe, a nio emi o kumbo nyana bolila, abna jofa. Pourvu que nos amis également accompagnent cet effort-là. Ga fo anteru fanaka andeme ongani asrak. Et je crois que là, nous disons que nous avons besoin que notre projet, notre concept de G5 Sahel yasa wi sabatisa amogo be mina anye fere mi sigi singa no G5 Sahel soit vigoureusement soutenu et aidé. O ka deme ni fanga ni barka ye. Et qu'on nous aide notamment à emboucler le financement pour rendre ni anga seka musaka soro ka seka barake les méthodes de financement pérennes ka seka toya soro a musaka seka soro toya mini obe dume atike kwa bi tigeti on a besoin de cela. Amogo be o de labi 423 millions d'euros. Euro million kemenani ani muga ani saba. Je crois que cela n'est pas au-dessus des moyens. Ne koni mbolo ateko na fulo c'était en deme bagawe asebouye. Chers amis, je veux vous dire que en dépit de la situation et du contexte, Ndoro ka yirawla ka fo ni lahala ni atabe. Le Mali se redresse Mali be ka wuli ka jɔ doucement et sérieusement. Mali be ka wuli ka jɔ dɔɔni ngani sɛbɛ ni baraka ye. Nous sommes convaincus anw danganiyalen bɛ que notre pays, ka fɔ an ka jamana en raison de ses spécificités, ka sababuya kɛ a ka kɔnɔkow ye min bɛ danfara kɛ ni tɔw ta cɛ agro-pastorales, kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛ sira fɛ. pourquoi nous avons décidé O de sababu la anw ye hakilina ta d'aller au-delà de ce qui avait été décidé à Maputo pour l'Afrique. min tun hakilina tara Maputo farafina anw ye o hakilina ka gɛn ka ku a la ka tila ka tɛmɛ a la sɛnɛko siratigɛ la. Les pays africains s'étaient mis d'accord pour allouer 10% de leur budget au développement agricole. O sigi kɛnɛ ka Maputo farafin jamanaw tun ye u kan di k'a fɔ u ka sɔrɔ kɛmɛsira o kɛmɛsira la u bɛ taa ɲɛsin sɛnɛ yiriwali ma. Nous avons décidé, nous au Mali,
Mali kono yan d'élever cela à 15%. Anw tɛmɛna 10 kan anw mi ye an ka sɔrɔ 15 de ɲɛsin sɛnɛ yiriwali ma. Avec effet immédiat. Wa o baara min kɛra jaabi ɲumanw sɔrɔla la a nɔ bɛɛ lajɛlen na. Et également de subventionner les intrants agricoles. Ali ka sɛnɛkɛfɛnw gouvernement ka nafolo bɔ yaasa a bɛ se ka nɔgɔya sɛnɛkɛlaw ma cogo min. Les engrais et tout ce qui peut aider à l'amélioration culturelle. Ni fɛn o fɛn bɛ se ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ u ka baara la an ye o baara bɛɛ kɛ k'u dɛmɛ a sabatili la. Cela a eu des effets heureux. Wa o nafa yera a nɔ bɛɛ lajɛlen. Tant qu'aujourd'hui nos greniers sont pleins, 9 millions de tonnes de céréales. An ka jiginɛw fan bɛɛ bi o ye o jaabi dɔ ye min ye balo ɲɔ ni malo a tonne 9,9 bɔɲanko o de b'an bolo. Largement suffisant pour notre consommation interne. O ye bɛɛ wasakɛ fo ka dama tɛmɛ an ka jamanadenw ka baloko sira kan. Au point que nous avons des solides exportables. Wa an b'an ka dunta bɔ a la ka tila ka taa dɔ feere jamana wɛrɛ la nin b'o bɛɛ bɔ. Bien sûr, certains esprits forts nous disent oui, mais vous avez des poches de déficit, vous avez des poches de déficit céréalier, oui. Notre pays est vaste. Il a 1 240 000 km². An ka jamana dugukolo fɛnsɛn a ka bon 1,1 km². La. Les liaisons ne sont pas faciles. Nous avons des zones inondables et inondées. An ka duguw ni ɲɔgɔn cɛ taama ma nɔgɔn i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen o ye bajima yɔrɔw ani kɔma yɔrɔw ye. Voilà. Tout cela est maîtrisé, Inch'Allah. Wa an bɛna fɛɛrɛ ɲini o baaraw bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na sɔnna ma. Nous avons également réussi, chers amis, la prouesse cette année d'avoir une production record de coton. An ye baaraba kɛ baara min ɲɔgɔn de kɛ kɔɔriko nasira la jamana kɔnɔ. 722 000 tonnes, un bon prodigieux qui fait de nous le premier producteur de coton au sud du Sahara. An ye kɔɔri tɔnɔ hakɛ min bɔ farafinya jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ de ye kɔɔri la. De quoi pavoiser, nous ne prévoyons pas. Wa ni ye an nisɔndiya kunbɛn an waso kunbɛn nin. Nous ne le faisons pas parce que simplement ce coton aurait eu plus de valeur s'il avait eu une capacité interne de transformation. Nga ni kɔɔri ba min n'an b'a sɛnɛ a nafa tun bɛ bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n'a y'a sɔrɔ cogoya tun bɛ jamana bolo ka usine sɔrɔ min bɛ se ka kɔɔri bayɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛw ye. Qui ont ajouté une plus-value. O kun bɛna fɛn caman fara an ka sɔrɔ kan. Hélas, nous n'avons de capacité de transformation que pour 2%. Nga anw bɛ kɔɔri min sɛnɛ se min b'a ye an ka usine ka min bayɛlɛma kɛmɛ sara o kɛmɛ sara la an bɛ se ka 2 dɔrɔn de bayɛlɛma an yɛrɛ ka jamana na. Donc, il y a une bonne non-value à ce niveau-là. O yɔrɔ la baaraba bɛ yen min kan ka kɛ. Qui nous empêche au niveau de l'emploi, au niveau des revenus. Min ni sɔrɔko yɛrɛ nasira la an bɛ kan ka min sɔrɔ ko la ani baara dili an jamanadenw ma o bɛɛ bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ. D'avoir un plus. Nous y travaillons. Wa an bɛ baara la a sira kan. Je vous invite donc à voir cet aspect de l'industrie textile. Wa an bɛ ɲini anw dɛmɛbaaw fɛ a ka an dɛmɛ o sira kan ka usines sɔrɔ minnu ye finikila usines ye Mali kɔnɔna la. La fibre malienne est réputée qualité. Sabu anw ka jamana kɔɔri o mankutu min b'a la o de ye ka fɔ kɔɔri dagabana don kɔɔri don. An balimaw a bɛɛ lajɛlen bɔra ka faamuya sɔrɔ nin kɔrɔfɔ la. Ni investisseur minnu ni Ibrahim Boubacar Keita b'a ka t'u ɲini diɲɛ kɔnɔ ka na Mali la u kana baara kɛ ka usines dayɛlɛ sɔrɔ bɛ yiriwa cogo min jamanadenw ka baara sɔrɔ fantanya ani baarakɛbaliya dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min yaasa ka o investisseurs lasiran u kana na Mali kɔnɔ jamana politikima dɔw bɛ yen olu ko Ibrahim Boubacar Keita baara si ma kan ka ɲɛ a bolo a tɔgɔ ka tiɲɛ fan bɛɛ pour que anw ka fanga sɔrɔ u bɛ jamana kɛ k'u bila marche banbali la Bamakɔ
ni diɲɛ ye o ye investisseurs y'o ye u bɛ siran ka fɔ u bɛna usine dayɛlɛ Bamako ka d'a kan n'i y'i ka usine dayɛlɛ ni crise nana wuli jamana kɔnɔ fanga kura min bɛ na a bɛ se k'i ka baara bɛɛ lasegin kɔ a bɛ se ka i ka usine papiyew k'a bɛ yɛlɛma don a la investisseurs caman bɛ siran ɲɛ minnu yɛrɛ ka nafolo an'u ka nafolomafɛnw bɛ hali jamana kɔnɔ n'a sera yɔrɔ la olu b'a ɲini k'u b'u ta ka bɔ yan ka taa jamana wɛrɛ la n'o kɛra maliden minnu bɛ baara la o entreprises la olu ka baara bɛna tiɲɛ dɔ farala gɛlɛya kan dɔ farala sɛgɛn kan c'est pourquoi maa minnu bɛ politikimaw nɔfɛ taama ninnu na u t'a dɔn k'a fɔ taama fɔlɔ ye olu de ta ye Soumaïla Cissé den a bɛ baara la BAD la n'o ye diɲɛ wari bonba ye o den tɛ baara ɲini na cɛ denw u tɛ kalan Mali ekɔliso la kuma tɛ k'u ka baara ɲini de kɔnɔ u denw tɛ baara ɲini na Ibrahim Boubacar Keïta denw u ma kalan Mali ekɔliso la u tɛ baara ɲini na Mali kɔnɔ aw ni anw de kalanna yan anw de ka dossiers b'an bolo an ye o ye an bɛ tribunal la ko concours dɔ kuma bɛ yen n taara n ka nationalité ni casier judiciaire ta n bɛna taa polisi la sisan n bɛna nin timbre ta n bɛna taa demande kɛ n bɛna préparer concours bɛ yen an balimaw hali bi ni anw ma se ka hakili sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ jango politiki mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ kɛn yɛrɛla de don i yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ min na e hakili m'o yirila jamana ka hɛrɛ bɛ fɛn min na e hakili ni si yirila i bɛ tila ka t'i jɔ marche kɛyɔrɔ la ko baara tɛ n denw bolo baara tɛ n mɔdenw bolo baara tɛ n yɛrɛ bolo n bɛ chômage la i t'a dɔn k'a fɔ e bɛ k'i yɛrɛ ka baarako de ta k'a da fali kunna an balimaw c'est ça la triste réalité. C'était notre premier sujet min jɛya an tun t'a fɛ k'a jɛya ka se nin bɛɛ ma mais souvent il faut que sujet dɔw qui est étendu à kɔnɔ pour que mɔgɔw ka se ka faamuyaliba kɛ an bɛ fiɲɛ sama an bɛ don deuxième sujet kɔnɔ. An y'a fɔ aw ye cogo min an ka titre la an ka jamana a bɛ yɔrɔ min na bi ni maliyɛn yɛrɛ ma fɛɛrɛ kɛ ka ko ɲini daminɛ ka bɔ dibi dɔw kɔnɔ a kɛra baara ye ko ye manamanakan fɛn o fɛn n'i nana n'a ye Mali kɔnɔ i b'a don maliyɛn hakili la k'a bila ka wuli ka jɔ la ka tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ san damadɔ o bɛ t'u sigi ko an nimisara u jɛra ka min kɛlɛ k'o kɔniya u bɛ taa sigi ko ja ko de tun ye ɲuman ye ko ninnu y'a nɛgɛ de a ko kelen kɛ fila kɛ saba naani hali bi o ko na o na sɔrɔ ka don da fɛ i yɛrɛ ka kan k'i yɛrɛ ɲininka tɛ sa n tɛ fɛn ɲɛɲini n tɛ fɛn dɔn wa n t'a ɲɛɲini n t'a dɔnbagaw lamɛn sabu juguya ni ɲɛngoya barika bonyana dusukun na ka se hakɛ la anw hami ye fɛn o fɛn ye mɔgɔ ka sa cogo min an b'o baara de dukɔnɔnaw bɛ ten tugukɔnɔnaw bɛ ten hali misiri kɔnɔnaw barodaw baarakɛyɔrɔw a bɛɛ kɛ bɛ nin cogo ye jamana kɔnɔ
Modibo Keita ka fanga u y'an bɔ dunya kɔnɔ ka usines dayɛlɛ k'u bɛ jamana bɔ nɔgɔ la. U y'a don maliyɛn kun na ko fanga tɛ silamɛ ye, ko maakɔrɔbaw ko président voyagera ko ɲana ka segin ko maa o maa si bɛ san 60 bɔ k'a bɛ n'o bɛɛ faga. Ko mɔgɔ tɛ se ka min ye kɛnɛma i ni walimusow don ni furu papier ma yira, sinon miliciens b'i minɛ ka taa n'i ye. I tɛ se ka ye yɔrɔ b'i bolo sinon i b'i minɛ. A ye taa don YouTube kan, coup d'état kɛra Modibo la don min a dugujɛ, Français journalistes bɛ ka maliyɛnw ɲininka u bɛ ka nisɔndiya ko parce que ko ni muso ye fɛ i bɛ ɲininka furu papier la walima mana y'i bolo walima fɛn wɛrɛ, ko o de y'u nisɔndiya kun ye. U ye jama su o cogo la ka bila bɔlɔn kɔnɔ ka fanga ben. Mɔgɔ min n'a fɔra ko ni mɔgɔ min si ye san 60 sɔrɔ k'a bɛna olu bɛɛ faga, o yɛrɛ si man jan san 60 la fɔlɔ. A fa bɛ yen, a ba bɛ yen, a mɔmuso bɛ yen, a somaw bɛ yen. Aw ni Ala cɛ jamana jumɛn kɔnɔ se bɛ jɔn ye k'i bɛ se ka maa o maa si bɛɛ san 60 la k'i b'o bɛɛ faga jamana kɔnɔ? Ko ja ko Modibo tun ye baara kɛ, ko ja ko jamana ka hɛrɛ tun bɛ Modibo bolo, ko Musa y'an faga dɛ, an nimisara, an ka taa yafa deli Modibo su fɛ. Ah Allah. O Musa fana wulikɛlaw nɔfɛ ko dictateur don, mɔgɔ fagala don. A ye san 20 ani kɔ kɛ a ma fɔ dictateur don fo don min na u welela Faransi ko ka taa démocratie. Modibo ko Mali démocratie ka kɔrɔ, Musa ko Mali démocratie ka kɔrɔ Faransi ta ye. O don de a fɔ dictateur don, ko maafala don, ko ka fɛɛrɛ kɛ ka jolo kari. U ye Jibilen wele ka Muntaka Taloun wele ani Umaru Mariko. Maliyɛnw bɛ se ka faga cogo di k'a fɔ ko Musa ka baara don, a y'o fɛɛrɛ bolo da. U mana fɔ maliyɛnw ye ko kɔngɔ ni fantanya min bɛ jamana kɔnɔ ko Musa sababu don, tant que n'a bɔra yen ekɔlidenw ka bourse dɔ bɛ fara kan, an ka ekɔliso ko a bɛ ɲɛbɔ, kalan bɛna ɲɛ, an ka min ye dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw bɛna baara sɔrɔ, fantanya bɛna ban, yurukuruku bɛna kɛlɛ, a bɛ ko ka jɛ, ko maliyɛnw ka bɔ ka ekɔlidenw nɛgɛ ka t'u ni bɔrɔtɔ. O dugujɛ k'a fɔ k'u baw k'a fɔ an ma jɛn n'an denw fagali ye, ko fana ka bɔ ka kisɛ ci olu la k'u faga, ko fa donna Musa la, Musa ka baara don. An balimaw, u ye maaw bɔ k'u ni di k'u ni bɔrɔtɔ ka tila waati min u ye Musa ka fanga ben. Mɔgɔ minnu yɛlɛla ko démocrates don, ko u bɛna hɛrɛ sabati, olu ye jamana ekɔlidenw ka kalan ka t'o di FMI ma ka kalan privatiser, ko gouvernement dɛsɛra kalan kɔrɔ. Bourse min tun bɛ di lycée u y'o wari ɲini ko pour que étudiants ka se ka ordinateur ni fɛnw sɔrɔ, ko wari bɛna don da fɛ. Hali sini an ka lycéw la informatique salignement tɛ yen, kuma tɛ ka fɔ ko ekɔlidenw bɛna fɛn sɔrɔ. Ka jamana dɔgɔtɔrɔso bayɛlɛma k'a kɛ saya yɔrɔ ye, ko fura tɛ yen wali dɔgɔtɔrɔ tɛ yen, ka jamana nɔni ka sigi a sen sabara kɔnɔ. Usine minnu bɛ yen k'a bɛɛ privatiser, faso baarakɛyɔrɔw k'a bɛɛ privatiser k'a bila, ka milliards détourner, 14 milliardaires démocrates ka tile la, milliardaires 14. Ah Allah. Maliyɛnw nana fili daminɛ ko ja Musa su ka fisa ninnu fana balolen, ko ja mɔgɔw fara don min ko Musa ka fanga don, ja siga bɛ yen ko sababu wɛrɛ de tun bɛ yen min bɛ ka mɔgɔw faga min tɛ Mali sɔrɔsiw ye. An balimaw, a ye taa colonel Hachimi a ka livre ta a ka kalan transfert définitif Musa bɛ ka kɛ cogo min, acteurs minnu fɛ n'olu de ye opposition ye bi u y'a kɛ cogo min, a bɛna ye k'a fɔ bi u b'o baara kelen, o fɛɛrɛ kelen, miirina kelen a n'a kɛbaga kelenw olu de b'o baara la k'a kɛ.
ka kisɛ banna ko n'a ma bɔ yen ko hɛrɛ yɛrɛ tɛna jamana kɔfɛ fiyewu ko fɛɛrɛ ka ɲini Amadu Tumani Ture fana na jama girinna u kunfɛ o fana na ka taa fanga dafiri ka bɔ ka ben ka tɛgɛrɛ fɔ dugujɛ ka nisɔndiya don min dar'o ka essence sɔn min tun ye 50 ye o nana yɛrɛ sɔrɔ 400 na mɔgɔw ko an ma nin faamu balo o tɛmɛna o bɛɛ kan ka jamana firi région 3 tile 3 kɔnɔ ka bɛɛ minɛ rebelle fɛ k'u sigi mɔgɔw kan u y'u bolo da u kun ka kulo IBK nana ko ja ko an bagara ATT fana ma ko IBK o fana ka fisa IBK ye o maa min giyɛn ka wulu giyɛn ka to kunbɛli kɛ gintan ye Bamakɔ yan manja min b'a la don hala tɛ IBK la bi u bɛ ka jama nɛgɛ fana tuguni ko k'o fana gɛn ka bɔ yen ko an ka mɔgɔ wɛrɛ si filɛ Sumela ko ale sɛgɛnna ti sako ye ko an ka ale fana essayer an ko Mali kɛra mécaniciens ka baarakɛyɔrɔ ye n'i ye pièce dɔ don n'o ma ɲɛ i b'o ya bɔ i bɛ pièce wɛrɛ lajɛ nka sen pièce kɔrɔ minnu ye jamana yɛrɛ moto yɛrɛ moteur faga ko an ko pièce kɔrɔ dɔ fana ta k'a dɔn a la tuguni kuma de bɛ sen na donc a sera ten sa malien yɛrɛ ka hakili dayɛlɛ ka yeli kɛ a yɛrɛ ma u ye kuma dɔ ko Abdelkader Maïga URD coordinateur ko IBK ni Aguerlaf kɛmɛ ka fɛɛrɛ dɔ daminɛ ko Mali bɛna ti bɔgɔbɔgɔ Mali bi tila nka a ye to an k'a yɛrɛ ka kuma lamɛn an ka kuma in analyser aw ka se k'a dɔn mun bɛ sen na. Salam alaikum ne balma malien ne tɔgɔ Abdelkader Maïga n b'a ɲini n balma malien bɛɛ fɛ kunnafoni min bɛ k'a da aw tulo kan aw k'a lamɛn aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la bi bi in na kibaruya min bɛ yen a dalen don Choguel Karabali sanfɛ k'a fɔ ko cercle kuraw bɛna créer Mali kɔrɔnyanfan fɛ ani région kuraw o cercle kuraw n'o région kuraw n'o créera n'i ye député 40 ɲɔgɔn ta kɔrɔn fɛ i bɛna sɔrɔ la 8 de bɛna kɛ kɔrɔbɔrɔw ni bamananw ni fulaw ni bozow o n'a ɲɔgɔn ye o kɔrɔ ye ko maa niw maa fitiniw olu de bɛna kɛ mɔgɔ baw ye olu de bɛna député caman sɔrɔ k'a sɔrɔ n'i ye mɔgɔ 100 ta a 90 bɛɛ ye kɔrɔbɔrɔw ni bamananw ni fulaw ye o kɔrɔ ye ani bɛlaw o ye mɔgɔ fimanw ye Maliens a ye wili ala kama waati dɔ tuma sera nin tɛ politiki ko kuma ye nin tɛ kuma wɛrɛ ye nin ye fɛn min ye n'an ma wili k'an jɔ k'an ka jamana dɛmɛ a bɛ ci a bɛ tilan a bɛ bɔ ɲɔgɔn na Sudan kɛra cogo min na fɛn bɛ kana min ka jugu n'o ye parce que an ta a nafama yɔrɔ de bɛna di maa fitinin ma u bɛ tila ka maa minnu ka ca u bɛ tila k'o kɛ u ka jɔnw ye a ye wili Mali tilani a tɛ fɛn ɲɛ maa si ye nin tɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ ye nin tɛ kɔrɔbɔrɔfɛ kɛlɛ ye nin ye Mali bɛɛ de ka kɛlɛ ye an bɛ k'a bisiki k'a fɔ ko Hollande ni Mauritanie président ni Mali ka président u ka bɛnbɛnbɛn tun ye Mali ka tilan ayiwa a filɛ a ma tila élection girigara yɛrɛ la fɔlɔ Aguerlaf ka sanfɛ nin décision de kan ka ta nin ninnu kɔnɔ a ye wili Mali an ka se k'an sen da nin kan sinon min kun ɲɛsinen don an ma aw k'a faamu fana k'a fɔ ko décision taara réunion min na nin tɛ Choguel ka livre ko kuma ye dɛ nin kɛra kunna sini a tɔgɔkun kelen bɔ u ka conseil de cabinet la aw k'a dɔn k'a fɔ ko hali an ka ministre minnu n'u ka danga minnu tun bɛ a réunion kɛnɛ kan san'u k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ nin bɛna kɛ anw ma balawu ye a ka ɲi Mali ma ou bien a man ɲi Mali ma ayi bɛɛ b'a fɔ de ne ka village ka kɛ commune ne ka village ka kɛ cercle ye ne ka village ka kɛ nin ye aw ni Ala cɛ Mali bɛ jɔ nin kan kan Ala cɛ nin tɛ fitinɛ wɛrɛ ye aw minnu b'aw sigi k'a fɔ ko aw sen t'a la a bolo t'a la a y'a fa safurula parce que nin bɛna kɛ balawu min ye i sigilen ko i ka village ye village belebeleba ye dɔ bɛna fɔ ko a fan kelen ye ale ka commune ye ou bien a fan kelen ye ale ka cercle ye u bɛ k'o de kɛ u tilala Gao la pewu Gao kɔni banna voilà donc aw
kan ka fo gaw de kube Mali ulu de u yere faga Mali ka to keleniana ulu de u yere faga pour que Mali kana tlan mais bibina ulu de be nyini ka tlan ka ban donc ala kama Malion ayuli ngambolo di nyoma ni minyenga kibaria yi me aya jensetie fambe ukado mimbe bibina ni nyaye election yere girgara maban fitna min bandala ala Malion aye fadenya jugu dabla ni politique kele ni fo ni anga jamana ka kele de abi chede ko abana ante abana nana do tuma mina anyam pan kan filala ka soro anye kono fe kele o damine o nye mi on fe Mali kele o e Mali kele Anthony fo nyagami mbaw be fo ka wali nyuman don naw yeni ko fori ni menye kuna foni kene mande ay wili ka awa yoro nyenyini na ya soro uma decision ta déjà ka village fitini ou ke commune ye ou bien ka village mununte Mali fanchi fe kulu yalama ko ke cercle ye pour que obeseka mo fitini ni manu ay Mali jugu deme jugu mina ay wili ka nyenyini de bibi ba nyini aw fe alakama ay wili angam boloti nyoma angam Mali bo tinga kono netum be feka kibaria min dawtlo kan ode niye keto bala sallallahu alaihi wasallam amalma aboraka ni mana kame weni kuma jinze WhatsApp siraw fe réseaux sociaux ka yakete ka mogo jawli mogo be kunfe tagala nere dabali bana abeka kuma sharia minka aflaniye loi numéro 2018 tant sharia matafolo portant création des collectivités territoriales en République du Mali sharia do mimena Mali dugukolo a classe Europe région cercle arrondissement commune village unification ka sigi o sigi cogo la o sigi cogo labɛn kura ni yɛlɛma kuraw k'olu nati a kɔnɔna la mara bɛ se ka segin so cogo min n'o ye décentralisation cadre ye se ka o baara kɛ a bɛ dɔ fara région hakɛ kan a bɛ dɔ fara cercle arrondissement ani commune hakɛ kan ni dɔ farala cercle ni fɛnw hakɛ kan o kɔrɔ dɔ bɛ fara député hakɛ kan ni dɔ farala commune hakɛ kan o kɔrɔ dɔ bɛ fara maire hakɛ kan an balimaw a ye sariya in jateminɛ article fɔ Mali dugukolo ko région mugan bonyango ani Bamako district ko Mali dugukolo bɛ bɛn o de ma o région mugan Kayi Kulikoro Sikasso Ségou Mopti Tombouctou Gao Kidal Taoudeni Menaka Bougouni Dioula Nyoro Kuchala Kita Nara Bayangara San Douanza Gourma ani district de Bamako an balimaw aw ye kura jumɛn mɛn ni kɔnɔ la ni yɔrɔ minnu bɔra ka cité aw ye kura jumɛn mɛn a la région kura ka d'a kan loi min taara 2012 Amadou Toumani Touré fɛ ni députés y'a voté janvier 2012 Amadou Toumani Touré ye a promulgué n'o ye ka a sɛmɛntiya n'a ka bolonɔ ye pour que a baarali ka daminɛ o kɛra le 2 mars 2012 tile 20 a kɔfɛ coup d'état kɛra ATT la o loi o de ye région bɔ Kayi ni Kidal la ka région kuraw fara kan région ka taa fo 19 bonyango la ATT clé député minnu ye nin voté cɛ min filɛ Dabarabaya kan na Abdelkader Maïga URD coordinateur URD ye loi in voté a don URD m'a fɔ ko n'an ye nin voté ko Mali bi tila u ye nin loi voté
o région kelenw depuis 2012 minnu créera ko ka waliya san 5 kɔnɔ o de filɛ nin nord ta ninnu Tawden ani Menaka u ye olu ta ka ɲɛmayali daminɛ ka cercle ni arrondissement créer olu la ni loi wɛrɛ a tɛ clé nga min ye sudi ta ninnu ye u ma o cercle sigi u ma arrondissement sigi URD ye o loi fana voté min bi kɔfɛ région cercle ni arrondissement sigi k'o région ɲɛmali fɛrɛ tigɛ ka jamana fan tɔw région to ye URD ye o loi fana voté ATT ye min promulgué mars 2012 o don URD ma fɔ n'an y'a kɛ kɔrɔn fɛ ka fan tɔw to ye k'o ye jamana tilalen u y'a voté pour que i ka ninnu dɔn Aguerlaf ta kura min bɛ sen na région kelen pewu de farala kan n'o ye Gourma ye an ka bɔ yen cercle article 2 sariya kura min n'u b'a kuma na les cercles composant les régions sont érigés en collectivité territoriale de cercles portant chacune le nom de son chef-lieu. Ko région kɔnɔ cercle de bɛ yen o cercle kelen kelenna tɔgɔ o bɛ tɔgɔ ta duguba min bɛ a yɔrɔ mara kɔnɔ o duguba tɔgɔ de kɛ cercle tɔgɔ ye. Kayi région cercle a y'aw tulo majɔ Awuru Bafulabe Kayi Yelemane Kulikoro région Banamba Kankaba Kati Kolokani Kulikoro ani Sanakɔrɔba Sikaso région au cercle Kajolo Kinya Ɲɛna Sikaso Segu région cercle Barawuli Masina Ɲono ani Segu Mopti région cercle Jɛnɛ Mopti Tɛnɛnkuru ani Yuwaru Tombouctou région cercle Ber Dire Gundam Lere Ɲafunke ani Tombouctou Gao région cercle Al-Musrat Djebok Ansongo Bourem Gao Ersan ani Talatay Kidal région au cercle Abeibara Ashibo Adis Essouk Kidal Tessalit Timiritin ani Tinesako Tawdeni région au cercle Ashurat Al-Ursh Al-Awan Boujiha ani Fum Elba Tawdeni Menaka cercle Anderbokan Inekar Menaka ani Tidermen Ambalmau Buguni région cercle Buguni Garalo Kolodjeba Kumantu Welesebugo Ayanfoila Joila région cercle Banko Beleko Joila Fana ani Masigi Nyoro du Sahel au cercle Djema Nyoro Sandaï ani Trungumbe Kujala cercle région cercle Kujala Mpesoba ani Yoroso Kita région au cercle Kenyeba Kita Sangabari ani Sebekoro ani Togoto Nara région cercle Bale Dili Murja ani Nara Bayangara région cercle Bayangara Bankas ani Koro San région au cercle Bla Kemparana Santomia Douanza région cercle Boni Djankabu Douanza ani Mondoro Gourma région au cercle Bambara Maudi Gossi ani Gourma Ararus Ambalmau Afle région munu créé la ATT clé où est Norta no e Menakani Tawdeni où yo doron d'état qu'au cercle no arrondissement be créé ATT clé ga mi ye Buguni nouye Nyoro nunu ou ma loata URD ye ou loi voté fo sudi région tomunu ni URD re loata
ka kɔrɔnfɛla taw cercle ni arrondissement sigi k'a sɔrɔ jamana région taw t'a la URD nana ɲinɛ 2018 président sigi la ko i bɛ ka jo t'a la i bɛ ka t'a fɛ k'o kɛ ko u ka o région ka voter olu ye ko n'olu sigira fanga la k'olu b'a appliquer o URD kelen de mankan filɛ bi k'o fɛn kelen u ye min voter ka tila ka layidu ta président sigi campagne na sisan ko n'olu sigira k'u b'a appliquer olu de kanbɛrɛ ko jamana tila baara don donc an bɛ tiɲɛ don jamana tila don o kɔrɔ olu bɛ sɔn jamana tilali fɛn ka jama nɛgɛn ka t'o loi voter tila k'o kɛ fanga ɲini kuma ye a ye voter an ye n'an sigira an bɛ nin kɛ nka u t'a fɔ mɔgɔw ye ko jamana tila de don an balimaw région tɔ minnu ta ni loi taara ATT clé Buguniw ni fɛnw ani Kucalaw n'olu cerclew ani fɛnw ma sigi Aguerlaf ka sariya kura in kɔnɔ u y'o cerclew ni fɛnw de sigi o bɛ sud de concerné an m'o kuma mɛn URD cɛ kan min ye Bamako ye le district de Bamako est constitué de 10 communes urbaines yɔrɔ Bamako commune ye 6 ye nin loi kura in kɔnɔ Bamako commune a bɛna kɛ 10 de ye est-ce que i y'a mɛn u da ko Bamako commune bɔli 6 la k'a kɛ 10 ye ko Bamako fana bɛna tila ko Ɲarew ni Turew olu ka fusaya ni tɔw ye Mali Bamako kɔnɔna la est-ce que i y'o kuma mɛn u da Bamako bɛna bɔ commune 6 la k'a kɛ commune 10 ye u m'o kuma fɔ jamana tila la Kucala cerclew ni fɛnw sigira Ɲɔ du Sahel Buguniw Joyilanw u tɛ nin si fɔ u bɛ taa kɔrɔn fɛ siyako kuma de wuli ye ko jɛma ni finman an balimaw Bamako commune 1 désormais Bulukasobugu Bangoni Fajigila Dumanzana Jelibugu Korofina Nord ani Korofina Sud ani Sotiba o de commune 1 ye commune 1 kɔnɔ ni quartier 8 de bɛ yen commune 2 quartier 14 Bagadaji Sikoroni Ngomi Ɲarela Minebra Misra Bozola zone industrielle Hippodrome Bakaribugu Sanfil Buguba Kenzambugu ani Konebugu o ye commune 2 commune 3 quartier 20 o de b'o kɔnɔ Dar Salam Ntomikɔrɔbugu Wɔlɔfɔbugu Bolibana Wɔlɔfɔbugu centre commercial Bamako Kura Bolibana Dravela Bolibana Badjalan 1 Badjalan 2 Badjalan 3 Ɲomirambugu ani Sonafi Samɛ Sirakɔrɔ Dunfin Kuluba Point G Kodabugu ani Kuliniko o ye commune 3 a quartier 20 ye commune 4 o quartierw olu filɛ nin ye quartier 6 Lafiyabugu Amdalaye Dogoduma Gringume Lassa ani Teko o ye commune 4 quartier 6 ye commune 5 quartier 8 Sema 1 Balabugu Kɔrɔbugu quartier Mali Jikɔrɔni Sabalibugu Kalabankura ani Dawudabugu commune 6 Bamako yan o bɛ bɛn quartier 10 ani 4 ma Sogoningo Maɲanbugu Banangabu Falajɛ Janegela Sokoroji Misabu Ɲamakɔrɔ Yirimajɔ Senu Sirakɔrɔ Megetana Ɲamana Takɔrɔ ani Jatula commune 7 n'o ye commune kura ye min sigira Jikɔrɔni Bara Sebenikɔ Sibiribugu Kalabanbugu Samaya Kanajigila Mamaribugu Samakɔ plantation ani Kabalabugu o ye commune 7 ye commune 8 Kalabankoro Ngolobugu Kurale Guana Misala Misalabugu Sabalibugu ani Kabala commune 9 quartier 6
Jalakoroji, Notegedo Sirakoro, Tegedo Samasebugu, Ani Sangarebugu, Seidubugu, Ani Sarambugu. Commune 10, Bamako Kono, commune quartier Saba, Suleiman Bougou, Moriba Bougou, Ani Titi Bougou. Katase, Amaban, quartier Tan, quartier Tan, commune 10 Bibé, quartier Tam, Suleiman Bougou, Moriba Bougou, Titi Bougou, Dorobala, Ngaba Korodroa, Jikoroni, Slomu, Sikulu, Sala, Ani Munuba. Oye, les quartiers n'ont pas ni Agerla Ferret, ni Dordon. Oye, quartier Tan, Bamako, commune 10 de désormais. Ambalmao, n'a forako loi Tarak à région créée, Kouket 19 a été clé, il y a voté. Au région où créera, nord ni sud, Kata loi wareta noro région nous dorons cercle ou banaka jamana fanko nous région cercle ni fait loi ta a été clé ñine présence qui campagne Kata laido doluma kwa e votanye kona yelela ambake mo banen ko la ubi ka bobi ko malien ka wuli ko ñone mali ko bana ko région ni cercle kro na gré kono créera ko e maliko bani ah Allah ambalmaw yene mo yene fo ko nini kera ko député sigi min bina ke koron fe ko ni député binani de kangata kibita soro fimaw belaw koroboro ani flaw ko lu de jama fambaye ko ni député sigi kera ko jama famba tabike député sigi ko binani to bebike mogo jemaw yi ne kuma koro di ka Mali kla fan flaye hali rebe munu ko bi jamana kla u ye kuma mi yɛrɛ dabla URD be o bara de la élection kama u bina tension créer ko jema ni fima ne be aw ɲininga emelela mɔgɔw ma jema dɔrɔn de don wa kɔrɔbɔrɔw bɛ u la pour preuve à premier vice-président Mamadou Djeri Maïga fima dara damate da fima krrr ale odi ambalmo kidal population ne be aw ɲininga jema damade do wa Menaka bite Tawdeni bite Gao bite Tombouctou bite d'ailleurs nin bɛɛ kɔfɛ est-ce que député bi nommé de kuma tɛ k'a fɔ ko jɛma ta bi kɛ ni député hakɛ ye ko finman ta bi kɛ ni député hakɛ ye ni e yɛrɛ ko finmanw de ka ca ni o ɲɛmɔgɔ sigi ka kan ka kɛ fɔti ye ni couleur ko de bi jateminɛ est-ce que jɛma yɛrɛ bi fɛn sɔrɔ ye Mali yɔrɔ joli bɛ yen a population fanba ye finman ye nka vote la u ka candidat ye jɛman dɔ ye u bɛ taa vote a ye yɔrɔ joli bɛ yen jɛman ka ɲi nka u ka candidat dɔ ye finman dɔ ye u bɛ vote o de ye k'o sigi jama de bɛ bɔ ka vote ka député sigi tɛ nation ye an balimaw Mali kɔnɔ tubabu tile kɔfɛ Mali ye indépendance ta ka jamana devise n'o ye jamana kalekan kɛ un peuple un but une foi jamana mission côté i ka carte d'identité kan a ti sɛbɛn k'i ye fila ye a ti sɛbɛn k'i ye numu ye a ti sɛbɛn k'i ye jɛman ye a ti sɛbɛn k'i ye finman ye a ti sɛbɛn k'i ye nin diinɛ mɔgɔ ye i ye malien ye a banna n'i bɛ kɛ candidat ye i bɛ kɛ candidat ye ko i ye malien de ye i tɛ kɛ candidat ye ko n ye nin siya ye walima n ye nin yɔrɔ mɔgɔ ye présidence bi ten maire sigi bi ten député sigi bi ten jama sariya min taara la charte des partis politiques sariya min bɛ parti politiques ko fɔ o b'a interdit parti politiques kan
siya ko kuma nati jamana kono sariya min tara opposition parti ou kama kerenkereliala no est loi sur les partis politiques de l'opposition o loi ba interdit miye parti politique ou ka ko nati jamana kono URD ka coordinateur Abdelkader Maïga a bora ka mifo ayame fo ka se bila aka parti URD ma condamné ou ma fo ka kuma mayi ou ma fo ko uje makante o koro ani URD nyemogo benkande ningi ne kuma ye ou be jelembe ne kuma ina en vertu de ça on va demander jamana procureur fait aka URD mo poursuit ni chia ko kuma ni procureur maquet on va décider qu'à petit préparer kata don URD moko kama ni saria violelier kanga avocat ou kama anga conférence de presse avec à préparer beaucoup labana sur cette question anou bala ko shogel ka livre da sapma munuma amena wele conférence de presse là kanga plainte préparer ka ladon URD kama duguti kumana shia guloma ko kumana anga jamana kono anti sika ko la jobulu insha Allah ambalma ambe bo ni sujet kono ambe fien sama ambalma mi e anga député sigi ako koni besina daga wulendo wali majorité partout ira damani ñoche jango RPM wira dama ube ñoko boxé la e bi candidat e candidat yaro anya fowe tomi luka parti ni war klako balawte iba soro joro klako balawde be ñogon fanani banani ni ñogon boxé o de be o haklite jamana ere la ibe kama o bo confeti to koni be ibe ka to chene be ko majorité bako majorité min do halu kana ke kapsa o yeli ka soba ke o be e mami ere ko o kembe de ko minye ema aka bo haklima iu mangame on de be fanga be on de bolo auto se fena ate fendon ate ka fenke fenye ate ka klisi fo a fon no fe at desembola ate progne ate propara progne mi bi minek proka dauma o fana be kla aula ata fe ka ma fana ye présent kra fe mi se ka kugla uye Musa Mara keleti uye tatamli keleti Premier ministre France nana ko toluye o bek late mimbe bi o adam nembo funana ambalmaw nunu ma clip na ke jamana dojme ni kuma fo abina fo ye negeji de bonka ki bu contrôle aw ni alache on bu contrôle fo ta présent era mi parti comme au tote fo parti labelé au grand président o mire parti tout ke bawye o kata fokata u jalaki micro la chien damado depuis e badon akera jigla tikedi o monete awla ate fadenya ataw toro foi abe war klako balawdila wal moroko opposition madoni o kelembe ka jamana wuli ka jo ka tungoranke wuli ka jo ka galon ke ka fambe yereke aw majorité dambe snokola balaw nyogon korofo nyogon la chien position beba fait et de quoi ki kokadi bekay o keto fonga ni mawosa kanunu simbola fonga ketan o kele de bisina kabi 2013 fokana bla les somma duma
opposition kɛmɛ ka fiɲɛ kɛ u la parti damadɔni walima cɛbilen dama kɛmɛ ka fiɲɛ tigɛ u la u tɛ maloya a t'u tɔɔrɔ u tɛ fadenya u tɛ mɔnɛ hali bi ko aw de bɛ fanga la aw bɛ fanga jumɛn na fanga y'o ye balimaw ko dɔ bɛ maloya ni gilɛkiba dɔ ye dɔ ka buranfɔlan don wallahi RPM kan ka maloya k'a fɔ ko an bɛ fanga la hali campagne président y'a ka campagne kɛ bamananw ko ten o kɔrɔ tɛ maa sigi n'a kɛba t'i bolo dabakala bilabali k'i bɛ ka laban ta kɛra o de lisiw kan u bɛ ɲɔgɔn boxe ni ɲɔgɔn fanɛ ni banɛ le parti au pouvoir fadenw b'u filmer k'u bila Facebook sanfɛ u bɛ ɲɔgɔn boxe la u bɛ fanɛ ni banɛ na karisa de bɛ kɛ lisi kan karisa de y'an ka candidat ye député sigi la u bɛ ɲɔgɔn boxe la o fana maloya tɛ aw la a b'aw disi gosi k'aw de bɛ fanga la Allah donc mankan bɛ yen bi sabu premier ministre bɛ sira min kan o ye élection législative o ye député sigi cour constitutionnelle y'a jira k'a fɔ a tɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ a baara bɛɛ kan ka kɛ ka bɛn décembre kalo in fosili ma ka d'a kan sariya wɛrɛ t'a ɲɛ bila dɔ fara députéw ka mandat cour constitutionnelle ka ɲɛfɔli la premier ministre ko baasi tɛ vote in bɛ bɔ octobre la ka bila novembre kalo na nka bi bi in na siga yɛrɛ don bɛ n'a y'a sɔrɔ o yɛrɛ fana bɛna se ka kɛ nka premier ministre ka kunkilenna a bɛ fɔ o de ye a bɔli a dɔgɔkɔrɔ kibaruyaw b'a fɔla cogo min journaux ko ko député sigi yɛrɛ bɔra dɔgɔkɔrɔ nka fanga ma communiqué si kɛ k'a yira maa si la ko député sigi bɔlen don a dɔgɔkɔrɔ nka ŋaniya bɛ yen a ŋaniya bɛnnen tɛ min ye partiw ma minnu bɛ président nɔfɛ Bakari Tereta a ye Agerlaf jalaki kosɛbɛ a kuma na a ye premier ministre yɛrɛ jalaki k'a fɔ opposition min bɛ bi u mago tɛ sariya bonyani na u mago tɛ fanga bonyani na ni vote in ma kɛ o ye an bɔlen ye constitution kɔnɔ n'an bɔra constitution kɔnɔ opposition bɛna profiter k'a fɔ ko fanga in sigilen tɛ constitution kan bilen ni fanga sigilen dun tɛ constitution kan o y'a ka légitimité perdulen ye donc opposition na jama bɔ ka seri bɔlɔn kɔnɔ u tɛ se ka to an dala ka sababu kɛ u sigilen tɛ sariya kan Tereta ka faamu na nka a bɛ i n'a fɔ président nɔfɛ jiw yɛrɛ cɛ la bɛnkɛn tɛ kow kan fan fila bɛ yen an sigin bɛ ka situation évolution lajɛ magistraw ka grève a tun ka d'an ye ka don a kɔnɔ bi ka walawalaliba k'a la nka waati koronnen don an bolo on n'a plus de temps ka yiraw la dɔrɔn k'a fɔ magistraw bɛ ka kuma caman fɔ ko ni gouvernement bɛnna a kan bɛnkan dɔ kɛ salon ko bɛnkanw ma bɔ a sira fɛ u bɛ ka fɛn caman fɔ nka an taara sɛgɛsɛgɛ an ye kunnafoni kun fɔlɔ minnu sɔrɔ a kuma tila si tɛ tiɲɛ kuma ye an da bɛ don a kuma na an ka sigi wɛrɛw olu kɛnɛ kan magistraw bɛ wari min sɔrɔ kalo la an balimaw mɔgɔ min san fɔlɔ ka ta magistraya la a ka kalo sara fɔlɔ o bɛ min ta maa min ye trésor n'o ye faso wari yɛrɛ bonba ye mɔgɔ min san 30 kɛ trésor baara la o tigi sara to magistrat tile fɔlɔ baara la o tigi sara to bɔ magistrat tile fɔlɔ kiiritigɛla tile fɔlɔ baara la o bɛ sara min ta maa min ye san 30 kɛ trésor baara la o sara to bɔ prime sin t'a la
allocation wara munu be duma o sento la yaro école maîtrise compte kumate mamiye san damado kɛ magistraya barala a dɔw ka sɔrɔ kalo la a bɛ $2 ani kɔ wali $3 sanfɛ olu de kɛlen bɛ ka jamana paralyser ko ka dɔ fara u sara kan hali bi ko Burkina ni Côte d'Ivoire kiritigɛlaw k'olu fadenw ye olu de ye ko ka olu ka sara yata u hakɛ la guerre min bɛ jamana kɔnɔ u ɲɛ t'o la nka u ti fadenya Burkina kiritigɛlaw la k'olu tɛ ji bɔ fantan ɲɛna olu ti fantan ka dugukolo minɛ la k'a di setigi ma olu tɛ fantan ka hakɛ minɛ la k'a di setigi ma olu tɛ nkalon kɛ tiɲɛ ye ka tiɲɛ bayɛlɛma ka kɛ nkalon ye u tɛ fadenya o kɔnɔna u tɛ fadenya ko ni jamana ninnu kɔnɔ sariya bɛ boli a ɲɛ kan an fana ka boli jamana kan Mali kɔnɔ ɲɛ kan o cogo la Mali kɔnɔ bi ni se t'i ye ni kiri bɔra i kun kan i bɛ hami i bɛ jɔrɔ ko tiɲɛ tɛ yen u yɛrɛ ko salon k'olu bɛ sonyɛni ni kiri feereli min na ko fo dɔ de ka fara u sara kan ko fo ka dabila o kɔrɔ yɛrɛ a bɔra u yɛrɛ da sa u bɛ kiri feereli ni bɛnkanni na maaw kan ko da kana maga ni kuma na ko mɔgɔ de da kana sa kuma an balimaw a kɛra baara ye kiritigɛla hɔrɔnw bɛ yen minnu bɛ baara kɛ jɛlenya kan an ka foli b'u ye nka olu man ca avocat sɛbɛnw bɛ yen minnu bɛ baara la nka olu man ca nka n'i ye grève in yɛrɛ kɔrɔta k'a lajɛ k'a taabolo lajɛ u yɛrɛ ye sariya sɔsɔ minnu k'a kɔnɔ k'a filɛ ka ɲɛ i b'i yɛrɛ ɲininka politiki kɛlɛ don wa ou bien hakɛ ɲini don i b'i yɛrɛ ɲininka o la nka toutes ces questions an bɛ lumière d'a kan an ka jamu sigiko wɛrɛw olu kɔnɔna la k'a fɔ lamɛnbagaw ye an ka jɛkulu n'o ye révolution citoyenne ye structuration ani a baaraw lanceli a bɛna sigi sen kan dimanche nata wulada fɛ a bɛ kɛ 10e arrondissement kɔrɔ yɔrɔ la Ɲamakɔrɔ wele bilalen don an kanubagaw u bɛɛ ma révolution citoyenne n'o ye an ka mouvement ye an bɛ wulikajɔ caman kɛ ni mouvement tɔgɔ ye a lancement a la structuration o bɛna sigi sen kan dimanche 16h inchallah 10e arrondissement o kɔrɔlen o yɔrɔ la a bɛna kɛ baara ye an kanubaga minnu bɛ Mali kɔnɔ o structure olu bɛ sigi ani jamana wɛrɛw la o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an kanubaga minnu bɛ yen u b'u ka mouvement sigi ka mouvement structuration kɛ an ka hakilina ye min ye jamana ko la an ka jamana dɛmɛni an ka jamana danbew a diinɛ dɛmɛni o siraw an bɛ o bere ta o sira taama inchallah an ka baw n'an dɛmɛbagaw u bɛɛ welelen bɛ a kɛnɛ kan fɛn o fɛn ta ye jamana ko ye min ta tɛ mɔgɔ ko ye inchallah studio kɔnɔ bi Umar Kamara ale tun bɛ yan Samba fana bɛ yan Traoré Jibril Mɛlɛkɛ Jibril a bɛ yan Sati Konate Mamutu Kulubali ale bɛ Fasan Dɛbɛ kan nin waati la so kɔnɔna la min ye an ka révolution citoyenne jɛkulu mɔgɔw u caman bɛ an ka kɛnɛ kan nin waati la min ye Lamto phénomène Lamto ani an kanubagaw n'a ɲɔgɔn caman nin waati la an y'u ka bataki sɔrɔ u bɛ écoute la nin waati la Ibu Sambanyang an bɛ foli d'a ma kosɛbɛ a bɛ écoute la nin waati la Shɛban Naliya a bɛ an lamɛn kosɛbɛ nin waati la an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin a fana ma phénomène Lamto nin waati la u bɛ ka an lamɛn fo sɛbɛnni kɔrɔ kɔfɛ Samakɔ ni yɔrɔdenw an bɛ foli di o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ an bɛna baro jɔ yɔrɔ la min ye Mamutu Sumaworo an ka jɔnkɛni don ale de tun bɛ nɛgɛw la n'Ala sɔnna min ye sini 14h
14h 16h ni émission yi a segi kan be ka lase aw ma o kuma an bɛ ɲɔgɔn bila nin yɔrɔ la ka min ye foli lase an kanubagaw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma a b'a an ka foliba ye kosɛbɛ nin waati la inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah kunnafoni wɛrɛw olu kɛnɛ kan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.